예, 귀한 찬송 감사합니다. 오늘 우리 계시는 하나님의 말씀 출애굽기 12장 1절부터 14절까지 말씀입니다. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. 제가 먼저 한글 성경을 봉독하고 우리 장로님께서 인도네시아 성경을 봉독하겠습니다. Saya akan membaca dalam bahasa Korea dulu dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠 없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흔 날까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 아멘. Firman Tuhan Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak berragi beserta sayur pagi. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan hidup selamanya. 아멘.
예, 우리 옆에 분들하고 한번 인사할까요? 하나님께서 우리를 사랑하십니다. 네, 오늘 우리는 교회 창립 24주년 기념 감사 예배로 드리고 있습니다. Sekarang kita mengadakan ibadah yang merayakan hari ulang tahun ke-24 Jemaat Yesus Penyelamat. 한국 이름은 참빛교회고요. 인도네시아 이름은 예수스 Nama 뿌뇰라맛입니다. gereja dalam bahasa Korea Changgil dan nama gereja kita dalam bahasa Indonesia adalah Jemaat Yesus Penyelamat. 예수스 뿌뇰라맛이 무슨 뜻이죠? Yesus Penyelamat musim dihijo. Jawabnya 구원자 예수. 다른 말로서 참빛이란 뜻입니다. 네. 이 교회를 처음 24년 전에 설립하시던 분들이 이 무슬림들이 많은 곳에서 교회 이름만 들어도 복음이 전해질 수 있는 이름이 무엇이냐? 24 tahun yang lalu ketika kita menentukan nama gereja, caranya bagaimana? Yang kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bagaimana mereka bisa dengar berita Injil? Ya, nama saja kita bikin nama Jemaat Yesus Penyelamat. 그래서 예수님은 구주시다라는 이름으로 이 교회를 시작을 했습니다. Orang mendengar nama gereja, oh Yesus adalah penyelamat. Dengan tujuan itu kita menentukan namanya Jemaat Yesus Penyelamat. 우리 교회는 이 선교적인 비전을 가지고 시작한 교회예요. Gereja kita dimulai dengan visi yang penginjilan. 오늘 24주년을 맞아서 어떤 분들은 교회를 설립할 때 그때 어떻게 세워졌는가 하는 감동이 새롭게 몰려오리라 믿습니다. Mungkin di antara kita juga ada jemaat yang sejak 24 tahun yang lalu dengan setia melayani gereja, pasti mereka terharu. 또 어떤 분들은 그동안 우리 교회가 어떻게 성장해 왔는가 하는 것을 기억하며 또 감회가 새로우리라고 생각합니다. Ada juga orang yang terharu karena melihat yang gereja kita mengalami yang perkembangan yang begitu pesat dan begitu indah seperti sekarang ini. 교회 설립과 이 부흥의 과정 속에는 많은 성도들의 헌신과 노력이 있었습니다. Ada banyak orang bekerja keras, berjerih payah untuk pendirian gereja dan perkembangan gereja. 오늘 우리는 성경이 소개하는 한 교회의 시작에 대해서 살펴봅니다. Dan hari ini kita mau melihat suatu permulaan untuk gereja yang diperkenalkan oleh Alkitab. 그 교회는 우리 교회를 포함한 모든 하나님의 교회에 대한 말씀이에요. Gereja itu adalah yang gereja kita sudah termasuk dan gereja-gereja di dunia ini semua termasuk. Gereja itu adalah gereja Tuhan. 성경은 그것을 이스라엘 이렇게 부릅니다. Dan Alkitab mengatakan itu adalah Israel. 이스라엘이라는 단어는 흔히 이해하는 것 같은 혈통적인 공동체가 아닙니다. Israel tidak sekedar komunitas secara darah-daging. 정치적인 공동체도 아니죠. Bukan secara politik. 그것은 신앙적인 공동체입니다. Melainkan itu adalah secara iman. 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람들로 이루어진 공동체. Komunitas untuk orang-orang yang percaya Yesus adalah juru selamat. 예수스 뿌뇰라맛. Yesus penyelamat. 이것을 믿는 사람들이 오늘 교회입니다. Israel adalah komunitas yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. 신약의 교회라는 용어는 에클레시아, 영어로 called out from, 어디로부터 부름받다라는 뜻입니다. Istilah eklesia yang penerjemahannya dalam perjanjian baru adalah gereja, artinya orang-orang dipanggil dari dunia. 오늘 애굽의 노예 생활에서 자유인으로 부름받는 사람들에 대한 이야기죠. Tadi kita membaca firman Tuhan. Di situ ada yang cerita-cerita tentang orang yang tadinya hidup di Mesir sebagai budak, tapi dipanggil ke dunia merdeka. 그것은 유월절, 곧 교회의 시작에 대한 말씀입니다. Cerita tentang hari Paskah, yaitu adalah permulaan gereja. 오늘 교회의 시작 유월절을 통해서 우리에게 주시는 교회에 관한 몇 가지 메시지가 있습니다. Lewat hari Paskah ini ada beberapa yang pelajaran kita harus yang belajar. 교회는 새로운 삶이 시작되는 곳이에요. Pertama, gereja adalah tempat mulai hidup yang baru. 이달을 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 해라. Di dalam firman Tuhan tertulis, bulan ini adalah bulan pertama di dalam tahun-tahun kami. 이것은 삶의
완전한 변화를 말하는 겁니다. Bulan pertama aku bicara tentang hidup yang baru secara total. 2023년이 끝나서 2024년 1월이라는 캘린더를 달라는 이야기가 아니에요. Bukan karena bulan pertama ada di halaman paling pertama di dalam kalender. 지금까지의 캘린더와는 완전히 다른 캘린더를 달아라라는 겁니다. Kalender yang baru secara total, yang berbeda dengan kalender yang lama. 왜? 그것은 완전히 새로운 시작이기 때문이에요. Kenapa? Karena itu adalah permulaan yang baru secara total. 종의 삶에서 자유인의 삶으로 전환되는 거죠. Tadi mereka hidup sebagai budak, tapi sekarang mereka hidup sebagai orang merdeka. 예수님을 믿는다는 게 뭡니까? Kita percaya Tuhan Yesus. Apa artinya kita percaya Tuhan Yesus? 우리와 세상 사람들은 무엇이 다릅니까? Apa yang berbeda antara orang percaya dan dunia? 아니 뭐가 좀 같습니까? Apa yang sama? 비슷한가요? Apakah mirip? 성경은 완전히 다르다고 선언합니다. Tapi Alkitab mengatakan orang percaya harus berbeda sama sekali dengan dunia. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Ada firman tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 예수를 구주로 믿으면 완전히 다른 존재가 되는 거예요. Kalau kita percaya Tuhan adalah juru selamat, kita menjadi ciptaan baru. 그래서 예수님은 다시 태어난다, born again이라고 말씀하십니다. Maka Yesus itu berkata, kamu lahir kembali. 교회는 완전히 다른 삶이 시작되는 겁니다. Gereja adalah tempat mulai hidup baru secara total. 예수님을 구주로 믿기 전에는 우리가 죄의 종이었고 우리의 욕심을 따라서 살았던 사람들입니다. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah hamba daripada dosa. Kita semua orang yang hidup menurut keinginan dari yang mencari kenikmatan dunia. 그러나 그리스도께서 우리를 완전히 자유롭게 하는 구원자로 오셨습니다. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita sebagai juru selamat. 이제는 죄와 탐욕에 젖은 매여 있는 삶이 아닙니다. Kita sudah tidak boleh terikat pada dosa. Kita tidak boleh terikat pada keinginan dari. 완전히 새로운 삶이 시작되었습니다. Mulai hidup baru secara total. 세례 요한이 예수님을 보고 세상 죄를 지고 가는 어린 양이다 말씀하죠. Yohanes Pembaptis begitu melihat Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba yang memikul dosa-dosa dunia. 오늘 6월절에 죽음당하는 1년 된 어린 양, 이게 바로 예수님이죠. Anak domba yang berumur 1 tahun, yang disembelih di hari Paskah. Ini adalah Tuhan Yesus. 6월절로 인해서 이스라엘이 새로운 삶을 시작하는 것처럼 예수님으로 인해서 우리는 새로운 공동체, 새로운 존재로 시작하는 겁니다. Karena ada peristiwa hari Paskah, Israel dirubah menjadi yang baru. Sama seperti itu kita juga hidupnya diperubah hari baru karena Tuhan Yesus Kristus. 죄와 사망과는 상관없는 삶을 살아갑니다. Sekarang kita tidak ada hubungan dengan maut dan dosa. 제가 한국에서 청년 목회를 할 때 한 청년의 외할머니 이야기를 소개합니다. Ketika saya masih melayani gereja di Korea, saya mengenal seorang pemuda dan dia mempunyai seorang nenek. Saya mau menceritakan. 80이 넘었는데 예수님을 모른 채 살아왔어요. Nenek itu sudah berusia 80 tahun lebih, tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus. 그 할머니가 어떻게 해서든지 예수를 믿어서 구원받았으면 좋겠다는 손녀의 그 간절함이 할머니를 자기 집으로 모셔서 살기 시작했습니다. Yang cucu ini mempunyai satu kerinduan untuk memberitakan Injil kepada nenek supaya dia beroleh hidup yang kekal. Maka dia membawa nenek ke rumahnya. 저에게 부탁을 했죠. 할머니랑 같이 살게 되는데 할머니가 꼭 예수 믿도록 기도해 주세요. Dan dia juga pesan kepada saya, Pak Pendeta, yang nenek saya sekarang tinggal dengan saya, jadi tolong memberitakan Injil kepadanya. 그런데 이 할머니가 손녀 집에 와서 살면서 너무 무서워하는 거예요. Tapi ketika yang nenek ini mulai tinggal di rumah pemuda, yang nenek cucu itu, dia mulai takut. 너무 불안하고 떨려서 잠을 제대로 못 Dia 자고요. tidak merasa nyaman dan dia takut sampai dia tidak bisa tidur nyenyak. 이 청년이 어디 나갔다가 들어오면 할머니가 보이지를 않아요. Ketika pemuda pulang daripada rumah, dia nggak bisa ketemu dengan nenek. 할머니 어디 계세요? 하면은요, 할머니가 저 책상 밑에 구석에서 이렇게 하고 있어요. Dan dia baru bisa ketemu nenek yang lagi sembunyi di bawah meja tulis. 할머니 왜 거기 있어? Jadi
bertanya, kenapa nenek ada di situ? 무서워. Takut jawabnya. 평생 그 할머니를 붙들고 살던 어둠의 영이 이제 예수님 앞에서 두려워 떨기 시작하는 거죠. Roh ketakutan, roh jahat yang selama ini memegang yang nenek itu, yang membuat dia merasa takut. 그 이야기를 듣고 그 집에 가서 예배를 드렸습니다. Saya diundang ke rumahnya untuk beribadah. 어둠의 영, 두려움의 영이 쫓겨날 것을 예수님의 이름으로 선포하면서 예배를 Saya 드렸습니다. memproklamasikan yang roh kejahatan, roh ketakutan pasti diusir dalam nama Tuhan Yesus. 그런데 놀라운 일이 일어났죠. Hal yang heran terjadi. 그 할머니가 그날부터 편안히 잠을 자는 거예요. Sejak hari itu nenek itu bisa tidur nyenyak. 두려움의 영이 쫓겨났습니다. Roh ketakutan telah diusir. 외출하고 와도 평안히 누워 계십니다. Yang cucu pulang dari luar, dia tetap lihat yang neneknya lagi istirahat dengan bebas. 몸의 긴장이 풀리고 완전히 자유인이 되었어요. Tidak tegang, dia menjadi orang yang bebas. 그리고 그 다음 주부터 교회에 나오기 시작했습니다. Mulai minggu berikutnya, nenek itu datang ke gereja. 제가 그 할머니를 교회에 만나서 너무 반가워서 인사를 나눴더니 할머니가 말합니다. Dan nenek itu berkata, 난 요즘 너무 편안해요. baru-baru ini saya nyaman, saya tenang. 천국 가는 기차 티켓을 제가 받아서 너무 Karena 편안합니다. saya sudah mendapat yang karcis kereta api untuk datang ke gereja surga. 제가 예배하면서 그거를 전했거든요. 예수님을 믿으면 죽어도 천국 갑니다. Ibadah memang saya memberitakan firman Tuhan. Kalau percaya Tuhan Yesus, walaupun mati masuk ke kerajaan surga. 그게 할머니에게 탁 믿음으로 받아들여진 거예요. Dan bagian firman itu menjadi yang satu kekuatan bagi nenek itu. 그래서 이제 죽음도 두렵지 않게 된 거예요. Dan nenek itu tidak takut kematiannya. 그래서 그 할머니를 위해서 특별히 집에 가서 1대1로 세례를 주었어요. Jadi saya mengunjungi ke rumahnya dan saya membaptis yang nenek itu. 세례 받고 며칠 있다가 돌아가셨어요. Saya membaptis tidak lama lagi, beberapa hari kemudian nenek itu meninggal. 아주 편안하게 돌아가셨습니다. Meninggal dengan wajah yang tenang. 예수님의 이름에 신비한 능력이 있습니다. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang ajaib. 두려움을 쫓아내고 자유인으로 살아가게 합니다. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang mengusir yang roh kejahatan. 우리의 영혼이 편안히 쉼을 누릴 수 있는 것은 예수님이라는 이름 안에밖에 없습니다. Supaya kita dapat istirahat dan dapat yang bebas kalau kita di dalam nama Tuhan Yesus. 여러분, 교회는 친목을 위해서 혹은 취미 활동을 위해서 모이는 자리가 아닙니다. Gereja ini bukan suatu yang perkumpulan untuk kegiatan hobi atau kegiatan pergaulan. 혹은 뭐 사회 봉사를 하기 위해서 모이는 단체도 아니에요. Bukan kegiatan untuk yang kegiatan sosial. 교회는 새 생명을 누리는 자들의 모임입니다. Gereja adalah yang perkumpulan untuk orang-orang yang beroleh hidup yang baru. 내가 교회되었다는 이것에 대해서 우리는 뼈속까지 깊은 감동을 가지고 살아야 돼요. Kita harus yang terharu karena kita telah menjadi gereja. 오늘 말씀에 정월 10일 날 1년 된 흠없는 수컷 양이나 염소를 준비해라. Ada firman tertulis di hari Paskah, di bulan pertama tanggal 10, kamu harus yang menyediakan kambing atau yang domba berumur 1 tahun yang tidak bercela. 4일 동안 그 양을 잘 돌봐줘라. Dan selama 4 hari harus mengurus dan 그러다가 memelihara dengan baik-baik. 14일 날 그 양을 잡아먹어라. Dan hari ke-14 yang menyembelih kambing itu atau domba itu. 왜 4일 동안 양을 돌보라고 Kenapa 그럽니까? selama 4 hari harus memelihara domba? 그냥 보면은 잡아서 그때 먹으면 되지. 왜 4일 동안 돌보라 그래요? Bukan karena langsung menyembelih cukup, tapi kenapa harus yang kita memilih dan memelihara selama 4 hari dan baru kita menyembelih 그 양의 죽음이 내 죽음이 되게 하라라는 거예요. supaya kematian domba menjadi kematian saya. 저희 집 동찬이가 초등학교 5학년 때 이야기입니다. Dongchan anak cucu saya ketika dia masih berbangku kelas 5 di SD, 놀이터에서 햄스터를 한 마리 들고 들어오는 dia 거예요. memungut seekor hamster yang dia dapat dari lapangan di luar. 엄마, 이 햄스터 죽을라 그래. Dia yang berseru kepadanya, mama, hamster ini kelihatannya mau mati. 햄스터를 보니까요, 이게 눈 한쪽이 뭐 이미 상해 있고 다리도 상하고 제대로 걷지도 못하고, 이게 누가 키우다가 햄스터끼리 싸워서 이제 막 그러면은
햄스터끼리는 서로 싸우잖아요. 약해서 이제 죽을 것 같으니까 누가 키우다가 버린 거예요. Mungkin ada dia hamster itu dibuang oleh yang orang yang tadinya pelihara. Kelihatannya nggak baik. Satu matanya juga yang tidak benar dan kaki juga yang nggak bisa biasa. Kelihatannya sebentar lagi mati. 그 동찬이가 놀이터에서 놀다가 들어올라다가 그거를 본 거예요, 햄스터를. Tongsan anak saya yang waktu yang mau pulang ke rumah dia melihat hamster itu lagi mau mati. 그걸 그냥 두고 올 수가 없더래요. Jadi dia tidak bisa membiarkan hamster di sana. 놀이터를 돌아다니는 고양이가 생각이 났대요. Karena ada banyak kucing-kucing yang lagi yang jalan-jalan di. 저거 그냥 놔두면 고양이한테 먹잇감이 될 텐데요. Kalau dia yang membiarkan itu pasti akan dimakan oleh kucing. 그래서 이걸 가지고 들어온 거예요. Dia membawa ke rumah. 부랴부랴 백화점에 가서 햄스터 집을 사고 Jadi buru-buru dia pergi ke mall dan dia beli rumah hamster. 인터넷 검색을 해서 뭐 어떻게 키워야 되는지 장비를 갖춰주고 Dan dia search Google yang caranya apa untuk yang memelihara hamster dengan baik. 그렇게 일주일 정도 돌봐줬는데 일주일이 채 안 돼서 그 햄스터가 죽었어요. Hampir 1 minggu Tongchan anak saya itu memelihara hamster dengan segenap jiwa dan hati. 뭐 이렇게 잘 포장을 해서 처리를 하고요. Tapi nggak lama lagi hamster itu mati. 동찬아 괜찮아? 라고 물었습니다. Dan saya tanya kepada Tongchan, kamu tidak apa-apa kan? 그랬더니 동찬이가 Tapi Tongchan menangis dengan yang suara nyaring. Wah! 꾹 참았던 슬픔이 괜찮아? 그러니까 괜찮아 이렇게 울음이 터진 거죠. Emosinya. Tapi begitu ditanya, kamu nggak apa-apa? Dia menangis dengan suara nyaring. 왜 그렇게 울었죠? Kenapa dia menangis dengan sedih begitu? 일주일 동안 정성껏 돌봤거든요. Dia memelihara hamster itu dengan segenap hati. 놀이터에서 햄스터가 죽었다면 그렇게 슬퍼하지 않았을 Kalau 거예요. dia menemukan hamster yang sudah mati di lapangan luar, dia 자- mungkin tidak sedih. 자기가 일주일 동안 돌봤던 햄스터가 죽으니까 그렇게 마음이 아픈 거죠. Karena selama 1 minggu dia begitu memelihara dan dia mau yang memelihara yang hamster itu dengan segenap hati. 6월절 양은 아무 양이나 염소를 닥치는 대로 보는 대로 죽여서 잡아먹는 게 아니에요. Domba yang disembelih di hari Paskah bukan sembarangan domba kita yang menyembelih. 흠이나 티가 없는지 잘 살펴보고 4일 동안 흠이 티가 생기지 않도록 잘 돌봐야 합니다. Harus memilih domba yang tidak bercelah, yang berumur yang muda, dan memilih dengan seksama. Dan selama 4 hari kita harus yang mengurus dan memelihara dengan yang segenap hati. 그리고 그걸 죽여야 돼요. Ke hari ke-14 kita baru meninggal. 그 죽음에 대해서 깊은 슬픔이 생기는 거죠. 바로 kematian jadi sedih bagi kita semua. 그 죽음이 내 죽음이 되는 거예요. Kematian itu menjadi kematian kita sendiri. 교회에 속해 계신 여러분, Saudara-saudara yang berkasih yang telah menjadi gereja, 예수님의 십자가의 죽음에 대해서 여러분은 어떻게 생각하십니까? apa yang kita merasa tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? 날 위해서 죽으셨다고요? 감사합니다. 할렐루야. Wah, Tuhan mati untuk saya. Wah, haleluya. Saya puji Tuhan. 예, 물론 우리는 감사하고 기뻐해야 합니다. Memang kita harus mengucap syukur karena yang Tuhan mati di atas kayu. 그러나 그 이전에 우리는 그 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 깊이 묵상하며 나의 죽음이라는 고백이 있어야 되는 거예요. Tapi sebelumnya kita harus merenungkan yang lebih dalam, memikirkan yang lebih dalam bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kematian itu adalah kematian saya sendiri. 예수 그리스도의 죽음이 내 죽음이라는 고백이 나와야 되는 거예요. Kita harus mengaku bahwa kematian Yesus adalah kematian kita. 그래서 교회란 자기 죽음을 고백하는 자리입니다. Itu sebabnya gereja adalah tempat yang kita mengaku bahwa saya telah mati. 나는 그리스도가 죽을 때 나도 죽었다. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, oh Tuhan, aku pun mati bersama. 고기를 불에 구워 먹으면서 무교병과 쓴 나물을 같이 먹으라고 그러잖아요. Tuhan menyuruh kepada orang Israel, waktu mau makan daging, makan dengan roti yang tidak berahi
beserta sayur-sayur pagi. 왜 맛있게 양념한 향내 나는 나물하고 같이 먹어라, 부드러운 빵을 만들어서 먹어라, 그렇게 하지 않습니까? Kenapa Tuhan tidak menyuruh waktu mereka makan daging, kenapa tidak dengan roti yang berat beserta yang sayur-sayur yang enak? 양의 죽음이 나의 죽음이라는 동질감을 가지고 먹으라는 거예요. Kenapa? Supaya mereka merasa kematian domba adalah kematian kita sendiri. 그게 교회의 시작입니다. Itu adalah permulaan gereja. 교회는 내가 죽었다는 것을 인정하는 사람들의 모임입니다. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang mengaku saya juga telah mati di atas kayu salib. 우리가 무엇에 대해서 Kita 죽었습니까? mati terhadap apa? 우리는 죄로부터 죽었습니다. Kita mati terhadap dosa. 우리는 이제 더 이상 죄를 따라다니지 않습니다. Kita sudah tidak hidup menurut dosa. 죄의 영향력이 우리의 삶에서 죽었습니다. Pengaruh daripada dosa telah tidak ada di dalam hidup. 우리는 더 이상 육체적인 쾌락이나 육신의 안목 정욕을 따라서 살지 않습니다. Sekarang kita tidak hidup menurut keinginan daging, hanya yang mencari kenikmatan dunia. 기독교는 음울한 종교라는 말이 아니에요. Agama Kristen memang bukan agama murung. 기독교는 즐거움을 거부하는 종교라는 말이 Agama 아닙니다. Kristen bukan agama yang menolak sukacita. 밤낮 눈물을 흘리면서 자기의 죄인됨을 고백해야, 그렇게 자신을 학대하듯 해야 그게 믿음이 좋은 거라는 말이 아니에요. Iman itu bukan yang tiap hari, tiap pagi, tiap saat menangis bahwa yang saya orang berdosa, yang menganiaya diri sendiri, bukan itu iman. 성경은 성령 하나님께서 우리에게 기쁨을 주신다고 말합니다. Alkitab jelas mengatakan Roh Kudus memberikan kita sukacita dan kegiatan. 그러나 그 이전에 거쳐야 하는 단계가 있습니다. Sebelumnya ada satu proses kita harus bisa lewat. 자신의 죄에 대한 죽음, 그것에 대한 고백이에요. Itu adalah pengakuan kita terhadap dosa. 하나님의 약속의 자녀 아브라함에게 할례를 받게 하십니다. Abraham, anak perjanjian Allah, disuruh sunat. 할례는 신체의 일부를 잘라버리는 고통을 몸에 지니고 살아가는 거예요. Sunat itu apa artinya? Kita memikul penderitaan-penderitaan yang memotong kulit tubuhnya. 자신의 죽음의 흔적을 지니고 살아가는 거죠. Memiliki yang tanda-tanda kematian. 거기서부터 언약의 세계가 시작이 됩니다. Barulah kita bisa memasuki dunia perjanjian. 유월절 어린 양은 신약의 예수님을 예표하죠. Anak domba di hari Paskah, lambang daripada Tuhan Yesus di perjanjian baru. 교회는 이 어린 양의 죽음, 예수 그리스도의 죽음에 동참하는, 즉 십자가를 지는 삶을 사는 사람들입니다. Gereja harus mengambil bagian dalam penderitaan kayu salib Tuhan Yesus. 그러나 애굽에서의 종살이에 주는 고통과 십자가를 지는 고통은 본질적으로 차이가 있죠. Tapi penderitaan kayu salib jelas berbeda dengan penderitaan orang Israel hidup sebagai budak di Mesir. 애굽에서의 종살이는 고달프고 고통스럽습니다. 그리고 열매가 없고 허무합니다. Penderitaan budak di Mesir jelas menderita, tapi tidak ada hasil. 그러나 십자가에 있는 길은 고되기는 하지만 기쁩니다. Tapi penderitaan jalan kayu salib, walaupun menderita, di situ ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan. 오히려 그 삶이 금지요 자랑이 됩니다. Malah itu menjadi bangga bagi kita. 십자가의 길은 밖에서 보면은 아주 좁고 협착한 길 같지만 그 안에 들어가 보면 비행기 활주로 같이 넓은 길이에요. Jalan kayu salib, kalau dilihat dari luar, kelihatannya sempit. Tapi kalau kita masuk, itu lebar bagaikan landasan kapal. 그래서 그 십자가를 지는 삶이 즐겁고 감사하고 자랑스럽고 영광스럽습니다. Itu sebabnya kalau kita mengambil bagian penderitaan kayu salib, kita bisa bangga, kita senang, dan kita rasanya puas. 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 나의 죽음이라고 여기는 사람들은 더 이상 내가 무엇을 누릴까, 무엇을 이 땅에서 즐길까에 관심이 없습니다. Kalau kita mengaku kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kematian saya, kita tidak terikat pada apa yang kita bisa menikmati di dunia. 오직 그를 붙들어매는 한 가지가 있습니다. Tapi hanya dia terikat pada satu. 그것은 나를 구원하신 예수 그리스도, 그를 영광스럽게 하는 삶.
terikat pada satu hal. Bagaimana cara saya bisa hidup memuliakan Dia? 오직 그 하나의 종이 되어서 살아가게 Kita 됩니다. hanya menjadi hamba daripada satu hal. 사도 바울이 고백합니다. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원한다. Itu sebabnya Rasul Paulus yang mengatakan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhmu, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 내가 어떻게 되는 것은 이제 중요하지 않습니다. Saya jadi apa? Itu tidak menjadi persoalan. 오직 그리스도가 존귀해지는 것만이 내 삶의 유일한 목표입니다. Hanya satu tujuan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidup kita. 이게 진정한 교회죠. Ini adalah gereja. 이게 진정한 교회를 이루는 사람들의 삶입니다. Ini adalah yang hidup yang menjadi orang, hidup orang yang menjadi gereja. 우리는 서둘러서 교회가 되어야 합니다. Kita harus buru-buru menjadi gereja. 많은 사람이 교회가 되도록 서둘러야 합니다. Kita harus buru-buru membuat banyak orang menjadi gereja. 오늘 양을 먹을 때 허리띠를 띠고 신을 신고 지팡이를 짚고 먹으라고 말씀하세요. Waktu mereka makan, Tuhan suruh harus yang pinggangnya berikat, kakinya harus menggunakan sepatu, mereka harus yang pegang tongkat. 머뭇거리거나 망설이지 말라는 거예요. Maksudnya jangan yang ragu-ragu, jangan tunda-tunda. 소돔과 고모라의 불길을 피할 때 뒤를 돌아보지 말아라라고 말씀하셨습니다. Ketika Lot dan keluarga lari daripada Sodom dan Gomora, Tuhan berkata, jangan melihat ke belakang. 우리는 이 교회 되는 것을 서둘러야 합니다. Kita harus yang buru-buru menjadi gereja. 지금이 마치 마지막 기회인 양 우리는 서둘러 교회를 이루어야 합니다. Karena sekarang adalah kesempatan yang terakhir, kita harus yang buru-buru menjadi gereja. 예수 믿으라 그러면 어떤 사람들은 그래 나요 그냥 내 마음대로 좀 살다가 죽기 전에 예수 믿으면 천국 간다면서요. Kalau yang kita berkata harus percaya Tuhan Yesus, ada juga banyak orang yang menjawab, tunggu dulu, saya cari kenikmatan dunia dulu, dan sebelum mati saya percaya. 아 교회 다니면 뭐 이것도 하지 마라 저것도 하지 마라 이걸 해야 된다 저걸 해야 된다. 아 그냥 내 마음대로 살다가 죽기 전에 예수님 감사합니다 그러고 죽을게요. 그럼 천국 가죠. Kalau saya percaya orang percaya Yesus Kristus tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi daripada itu saya melakukan apa yang saya suka lakukan, dan sebelum saya mati saya percaya, kan beres dong. 그런 사람들이 모르는 게 두 가지가 Tapi 있죠. ada dua hal yang mereka tidak tahu. 하나는 자기가 언제 죽을지 모른다는 거를 몰라요. Mereka tidak tahu kapan mereka mati. 또 하나 그들이 모르는 게 있어요. Ada satu hal lagi mereka tidak tahu. 예수님을 믿고 살아가는 삶이 얼마나 기쁘고 감격스러운지를 모릅니다. Hidup yang percaya Tuhan Yesus betapa bahagia dan betapa mulia dan betapa yang sukacita, mereka tidak tahu. 저에게 예수 믿어서 제일 좋은 게 뭡니까? 라고 묻는다면요 저는 자유함이라고 Kalau 대답합니다. saya ditanya apa yang paling baik karena engkau yang percaya Tuhan Yesus, saya jawab kebebasan. 이 세상의 어떤 것에서도 제가 매이지를 않습니다. Saya tidak terikat pada apapun di dunia ini. 딱 저를 무섭게 하는 거는 하나밖에 없어요. 제 안에. Hanya satu yang membuat saya takut, itu istri saya. 이건 농담으로 한 거고요. Ini bercanda. 너무 딱딱한 것 같아서. 아내가 없으니까 하는 얘기예요. Yang saya berkata, saya baru berkata ini karena istrinya tidak ada di sini. 예수님을 믿는 것은 죽어서도 좋은 것이지만 이 땅에서도 얼마나 나를 자유롭게 하는지 몰라요. Percaya Tuhan Yesus. Setelah kita mati kita masuk ke surga. Jadi itu sangat baik. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dunia ini juga membuat saya bebas. 저는 청년 때 바로 이것에 대해서 고민을 했어요. Ketika saya masih muda, saya menggumuli hal ini. 왜 죽어서 천국 가는 그것을 위해서 이 땅에서 이렇게 힘들게 믿음 생활을 해야 되나? Untuk masuk ke kerajaan surga setelah mati, kenapa yang hidup di dunia ini yang harus saya membatasi ini dan itu? 그냥 이 땅에서의 삶이란 게 죽어서 천국 가기 위해서만 존재하는 건가? Apakah hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk yang masuk ke kerajaan surga setelah saya mati? 이 땅에서의 누리는 즐거움이나 만족은 천국 가기 위해서 다 포기해야 되는 건가? Apakah saya harus yang menyerah segala macam sukacita di dunia ini untuk
saya masuk kerajaan surga setelah saya mati, 그러나 그게 아니더라고요. tapi sebenarnya saya salah. 믿음은 우선은 이 땅에서의 삶을 복되게 합니다. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, yang iman itu membuat kita bahagia ketika kita masih hidup. 믿음이 우리를 부자 되게 하거나 성공하게 한다라는 차원이 아니라 Tapi jangan salah paham, itu bukan berarti iman membuat kita kaya, iman membuat kita yang berhasil. 우리가 진리 안에서 아주 자유롭게 살아가기 때문입니다. Tapi iman membuat kita hidup bebas karena kebenaran. 생명으로 인해서 활력이 넘치는 삶을 살아가기 때문입니다. Karena hidup yang Tuhan berikan, hidup kita penuh dengan semangat dan penuh dengan energi. 억제할 수 없는 기쁨과 감격이 있는 삶을 말합니다. Hidupnya penuh dengan sukacita dan keterharuan yang tidak bisa habis-habis. 노예에서 자유인으로 옮기는 삶이란 바로 이 땅에서부터 시작이 되는 거예요. Tadinya hidup sebagai kita, sekarang menjadi orang merdeka. Itu terjadi di bumi. 그래서 내가 교회가 되는 것은 미룰수록 손해입니다. Itu sebabnya kalau saya tunda menjadi gereja, saya sendiri rugi. 그러다가 어쩌면 영영 그 기회를 놓칠 수도 있습니다. Tunda. Jangan-jangan kita kehilangan kesempatan selama. 오늘 교회는 죽음의 재앙이 넘어가는 곳이라고 우리에게 말씀하시죠. Alkitab berkata, gereja adalah tempat tulang kemusnahan Tuhan lewat. 하나님이 애굽 땅을 치신다고 했습니다. Allah menghukum Mesia. 왕으로부터 가축에 이르기까지 모든 장자를 죽게 하십니다. Dari raja sampai dengan binatang, semua anak sulung dibunuh. 다만 이 유월절 양의 피가 묻은 집은 넘어갑니다. Cuma rumah yang tiangnya atau yang atas ambangnya dibubuhkan darah anak domba, Tuhan lewat. 유월절 이게 히브리 말로 파사흐, 이게 넘어가다, 패스오버라는 뜻입니다. Paskah artinya lewat. 다른 이유는 없어요. Tidak ada alasan yang lain. 그 안에 누가 살든 상관하지 않습니다. Dalam rumah siapa yang tinggal tidak jadi soal. 피가 묻어 있으면 그냥 넘어갑니다. Asal ada darah domba, Tuhan lewat. Tuhan tidak membunuh. 예수 그리스도의 십자가의 보혈, 그것을 내 영혼 속에 묻힌 사람들은 하나님의 심판이 그냥 넘어갑니다. Darah Tuhan Yesus dibubuhkan di dalam jiwa kita, mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. 그래서 예수님을 믿는 믿음이 금보다 귀하다라는 고백이 나오는 Itu 거예요. sebabnya percaya Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada emas. 금은 우리의 영혼을 구원하지 못합니다. Emas tidak bisa menyelamatkan kita. 높은 사회적인 신분이 우리를 구원하지 못합니다. Posisi kita tinggi secara sosial tidak bisa menyelamatkan kita. 오직 예수 그리스도의 유월절 어린 양의 피가 우리를 하나님의 심판으로부터 구원합니다. Cuma satu jalan, darah Tuhan Yesus, anak domba. Kalau dibubuhkan di dalam jiwa, kita dapat keselamatan. 너희는 이 날을 기념해서 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례가 되게 하라. Kamu harus yang merayakan hari ini sebagai hari rayamu, ketetapanmu turun temurun selama. 우리가 교회가 되어서 노예에서 자유인으로, 사망에서 생명으로 전환된 이것이야말로 우리가 영원토록 기억하며 살아야 할 것이죠. Tadi kita hidup sebagai kita, tapi sekarang sudah menjadi orang merdeka. Tadinya kita orang berdosa, tapi sekarang sudah menjadi orang benar. Hari inilah kita harus yang merayakan selama-lamanya dengan merasa mengucapkan syukur dan dengan terharunya. 교회란 새로운 삶이 시작되는 곳입니다. Gereja adalah tempat mulai hidup baru secara total. 내가 교회 되었다는 그 사실에 대해서 뼛속까지 감동하며 살아야 합니다. Kedua, kita harus yang hidup dengan yang terharu bahwa kita telah menjadi gereja. 교회란 나는 죽었습니다 라고 고백하는 사람들입니다. Tiga, gereja adalah tempat yang kita mengaku bahwa saya telah mati bersama dengan Tuhan Yesus. 우리는 서둘러서 교회가 되어야 합니다. Dan keempat, kita harus buru-buru menjadi gereja. 서둘러서 많은 사람들이 교회를 이루도록 해야 합니다. Harus buru-buru membuat banyak orang menjadi gereja. 교회야말로 죽음의 재앙이, 하나님의 심판이
넘어가는 유일한 곳입니다. Kelima, gereja adalah tempat yang tulang pengusnahan Tuhan lima. 우리를 교회로 불러주시는 하나님의 이 은혜를 더욱더 새롭게 하시고 Kita harus yang memperbaharui anugerah Tuhan yang telah memanggil kita sebagai gereja. 유월절 어린 양의 죽음, 예수 그리스도의 십자가에서의 죽음을 영원토록 감사하며 찬송하며 살아가는 여러분이 되기를 축복합니다. Saya berdoa kita semua menjadi orang yang selalu yang merayakan yang hari Paskah ini dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. 기도합시다. Mari kita berdoa. 유월절 어린 양의 죽음을 통해 이스라엘을 구원하신 하나님, Allah yang menyelamatkan Israel lewat kematian anak domba di hari Paskah. 예수 그리스도를 통해 우리를 교회로 부르시는 하나님, Tuhan yang menjadikan kami gereja lewat Yesus Kristus. 그 은혜와 사랑을 찬양드립니다. Kami memuji Tuhan. Kami memuji kasih dan anugerah Tuhan. 종이 자유인이 되듯 죄인이 의인이 되었다는 이 엄청난 은혜를 새롭게 해 주시옵소서. Tuhan menjadi orang merdeka. Orang berdosa menjadi orang benar oleh karena anugerah. Oh Tuhan, perbaharuilah anugerah ini. 교회의 영광스러움과 능력을 더욱 힘있게 나타내 주시옵소서. Nyatakanlah kuasa dan kemuliaan gereja. 교회 창립 24주년을 맞는 우리에게 이 은혜를 베풀어 Oh 주시옵소서. Tuhan, berkatilah kami yang merayakan hari ulang tahun gereja ke-24. 예수 그리스도의 구원의 능력이 더욱 넘쳐나는 교회가 되기를 원하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. Dan gerejamu ini menjadi gereja yang menyatakan kuasa keselamatan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘.